बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बहुत दिलचस्प ब्लैक मेलिंग वाली पेशकश हुकूमत को पहुँचाई गई है, या यूँ कहिए कि नवाज़ शरीफ को पहुँचाई गई है रिलीफ के बदले में दंदान साज के ज़रिए। इसकी तफसील है और फिर इससे रुकनी का जो मूड है वो अब वाज़े हो गया है। वो 2 तारीख को ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसको उड़ा देने का एक इन्होंने फ़ैसला किया है। और तीसरा साकब निसार का ड्रामा, और चौथा परवेज़ इलाही उर्फ पेजा डकैत, जिसे इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डकैत कहा जाता था, उसके घर पर जो छापा पड़ा, और उस छापे के बाद सहाफ़ियों के एक बड़े टोले ने, मीडिया पर्सनस के एक बड़े ग्रुप ने जिस तरह वावेला मचाया, उसका पस मंज़र क्या है। तो नाज़रीन, सारे फहरिस्त तो यही मसला है कि इन लोगों ने, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो कौन है, ये एक पेशकश हुकूमत तक पहुंचाई है, या नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून तक पहुंचाई है दंदान साज के ज़रिए, कि अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात वापस लेने पर तैयार हो जाएं तो हम नवाज़ शरीफ का केस रीओपन करके उनको रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, इस पेशकश की वजह क्या है? अगरचे इन्होंने ये इशारा भी दिया है कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, उनकी तादाद 121 बताते हैं, या कुछ इससे कम है या कितनी है, जितने भी केस हैं उनकी इकट्ठी समाअत करके वो सारे के सारे केस ख़त्म कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर है उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत नए सिरे से मुकदमात बना देगी, नई दफ़ात के तहत, नई डॉक्यूमेंट्स के साथ मुकदमात बना देगी। इसलिए ये कोई इतना फूल प्रूफ तरीका नहीं है। और वैसे भी जब 121 मुकदमात यकमुश्त उड़ाए जाएंगे तो उससे दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जिस तरह इन लोगों की भद उड़ाई जाएगी, वो भी इनके लिए एम्बैरसिंग होगी। इसलिए इन्होंने ये एक अजीबोगरीब किस्म की रिश्वत देने की पेशकश की है। अब बताइए कि इन लोगों का क्या वास्ता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ख़त्म किए जाए। मतलब ये है कि ये एक पूरा एक कल्ट है, एक नेटवर्क है जिसमें सब आपस में मिले हुए हैं। हर रोज़ किसी न किसी के बारे में ये कहानी आ जाती है कि या तो वो खुद कादियानी है या उसका ससुर कादियानी है। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ था, वो आधा कादियानी था, इसमें कुछ शुबा नहीं, वो आधा कादियानी था, इसलिए कि उसकी जो बीवी थी वो कादियानी थी। तो इसी तरह इन सब लोगों के जो रिश्ते नाते निकल रहे हैं, यानी जो ईंट उखाड़ो नीचे से एक कादियानी निकल आता है। तो ये एक नेटवर्किंग है जिसमें मफादात की भी जंग है, जिसमें पैसों की भी जंग है, जिसमें एजेंडे की भी जंग है। और सबसे ज़्यादा अहम, मेरा तो जोर हमेशा से यही रहा है कि सबसे बुनियादी जो नुक्ता है वो है इनका एजेंडा, और उस एजेंडे के पीछे ये सारे लोग मिले हुए हैं। तो हुकूमत ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि हम पहले मुज़ाकरात से फ़ारग हो लें। तो मुज़ाकरात में क्या फ़ारग होना है? मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से ये बात वाज़े कर दी गई है कि बिंदियाल की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर बिंदियाल ख़ुद ही इस्तीफ़ा देकर, ये छुट्टी लेकर चला जाए, और जिस तारीख को वो जाएगा उस तारीख से अगले हफ्ते हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, असम्बली भी तोड़ देंगे, क्योंकि हमें और कोई डर नहीं है, हमारा वोट बैंक मौजूद है। और ये प्रोपेगेंडा अगरचे पीटीआई को करने का मौका मिल गया है कि अगर इनकी मकबूलियत होती तो इलेक्शन से ना भागते। भाई, इलेक्शन से वो नहीं भाग रहे। झगड़ा अक्टूबर सितंबर के बाद की तारीख का है। जिस तरह पीटीआई ने कहा है कि अगस्त में इलेक्शन करा दें, तो अगस्त में इलेक्शन और अक्टूबर में इलेक्शन में कितना फ़र्क है? 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल का मसला हो तो फिर तो चलिए कहे कि डेडलॉक बनता है। लेकिन 1 महीने का अरसा जो है वो वजह तनाज़ा क्यों बन गया है? तो वजह तनाज़ा यही है कि 1 महीने के बाद बिंदियाल नहीं होगा, इसलिए पीटीआई को वो तारीख मंजूर नहीं है। और 1 महीना पहले तक बिंदियाल मौजूद होगा, इसलिए उनके लिए ये एक रुकावट बनी हुई है कि हम इस तारीख से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक बड़ा क्लियर प्लान ज़मान पार्क में बन चुका है कि जब असम्बली टूटेगी, निगरान हुकूमत बनेगी, तो आपके इल्म में है कि निगरान हुकूमत किसी के दबाव में नहीं होती सिवाय 2 इदारों के। निगरान हुकूमत पर या तो फ़ौज का दबाव चलता है या फिर चीफ जस्टिस का दबाव चलता है। अब फ़ौज उस तरह से दबाव डाल रही है, ना मुदाखलत कर रही है, तो ये पीछे एक ही ताकत रहेगी, चीफ जस्टिस की, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की। तो जब जैसे ही निगरान हुकूमत बनेगी तो इन्होंने, इमरान खान ने एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाई हुई है इन जजों के मशवरे से कि कौन कहाँ किस पोस्ट पर तैनात होगा। और उनमें सबसे ज़्यादा अहम वो होंगे जो मजिस्ट्रेट हजरात होते हैं,
اور مجسٹریٹ حضرات ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ عدلیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن سے زیادہ وہ عدلیہ کے ماتحت ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ایک تاریخ ساز دھاندلی کرائی جائے گی جو 2018 کے الیکشن کی دھاندلی سے آگے نکل جائے گی، اور یہ ضمنی انتخابات میں انہی مجسٹریٹ حضرات کے ذریعے سے، RM حضرات کے ذریعے سے یہ دھاندلی کرائی گئی تھی، جس میں PTI کو ضمنی انتخابات میں فتح دلوا کر ایک نفسیاتی فضا بنا دی گئی، اور اس نفسیاتی فضا بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے کہ PTI کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ تو یہی کچھ یہ اگلے الیکشن میں ہونے کا ارادہ ہے، تو اس لیے حکومت نے کہا ہے کہ آپ الٹے بھی لٹک جائیں، جتنی لچک دکھانی ہے دکھا دیں، جو مرضی کرنا کر لیں، الیکشن بندیال کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بندیال ابھی چلا جاتا ہے تو ہم الیکشن ابھی کرا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ PTI کو قبول نہیں ہے۔ PTI کی تو نقطہ یہ ہے کہ اگر بندیال نہیں تو پھر الیکشن بھی نہیں۔ تو یہ جو نواز شریف کو پیشکش کی گئی ہے، اس میں اور عمران خان کا جو فرق ہے آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان پر ہر مقدمے کی ایک ڈاکومنٹ ہے۔ نواز شریف کو جس کیس میں نااہل کرایا گیا تھا اس میں ڈاکومنٹس کے نام پر ایک لفظ بھی نہیں ہے، ایک سطر بھی نہیں ہے، کوئی کیس تھا ہی نہیں، یعنی خلا سے اٹھا کر ایک الزام لگایا گیا، اور الزام بھی وہ بلیک لا ڈکشنری سے نکالا گیا کہ چونکہ نواز شریف نے بیٹے کی فرم سے تنخواہ نہیں لی اور اس تنخواہ نہ لینے کا ذکر اس نے اپنے کاغذات میں نہیں کیا، اس لیے وہ تاحیات نااہل ہے۔ کیوں کہ بلیک لا ڈکشنری یہ کہتی ہے کہ جو رقم آپ نے لی نہیں لی لیکن لے سکتے تھے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کسی دنیا کی کتاب میں نہیں ہے، یہ بلیک لا ڈکشنری میں بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولا تھا اس وقت کے پاناما بینچ کے سارے ججوں نے مل کر ایک جھوٹ گھڑا تھا۔ جس طرح پاناما کیس ایک جھوٹ تھا، اسی طرح یہ ڈیفینیشن بھی کہ اثاثہ اسے بھی کہتے ہیں جو ملا نہ ہو لیکن جس کے ملنے کی توقع ہو۔ مثلا اگر ایک سیاستدان اگر اپنے کاغذات نامزدگی میں لکھے کہ 3 بچے ہیں تو اسے بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کہ تمہارے ہاں ایک اور بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ ایک اور بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہارے ہاں اتنی اولاد ہوئی ہے تو اتنی ہی اولاد مزید ہوگی، تو تم نے صرف 3 کیوں لکھے؟ جو آنے والے 3 ہیں، جو بچے اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال پیدا ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ تھی اس پاناما بینچ کے ٹھگ ججوں کی ذہنیت۔ تو اب یہ اس کو پیرالل اس کے لا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو ریلیف ہی دے دیتے ہیں، آپ عمران خان کے خلاف سارے مقدمے۔ مجھے بتائیے کہ ان کا کیا تعلق ہے کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کی بارگیننگ کرنے کا؟ ان کا کام یہ ہے کہ مقدمہ غلط ہے تو اس پر فیصلہ سنائیں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور اندازہ کریں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ یہ چیز حکومت نے مسترد کر دینی ہے۔ ابھی یہ پیغام دندان ساز کے ذریعے، وہ جو چور بیٹھا ہوا ایوان صدر میں، اس کے ذریعے حکومت تک پہنچائی گئی ہے۔ تو 2 تاریخ کو انہوں نے وہ سپریم کورٹ کا جو نئے قوانین کا قومی اسمبلی نے بل پاس کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے، اب یہ اس کو اڑانے کا ارادہ ظاہر کر دیا انہوں نے۔ 2 تاریخ کو اس کی سماعت ہو گئی، اور PTI والے کہہ رہے ہیں، کیونکہ PTI والوں کو بندیال صاحب کے ہر فیصلے کا لفظ بلفظ پہلے سے علم ہو جاتا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اسی تاریخ کو اڑا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسی تاریخ کو نہ اڑائیں، 2-3 دن کی سماعت کر لیں۔ اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو وزیر اعظم کو طلب کر کے انہیں توہین عدالت کا نوٹس یا نااہلی کا جو قصہ تھا وہ تو تقریباً سمجھ لیجیے کہ بند ہو گیا، اس کو تو کھولنا ممکن نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وزارت خزانہ کے الیکشن کمیشن کے کچھ افسروں کو توہین عدالت کی سزا دے دیں۔ وزیر اعظم تک ان کا ہاتھ اب نہیں بڑھ پائے گا، تو لیکن یہ جو ایکٹ ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ایکٹ کو ختم کرنے پر پارلیمنٹ کیا ایکشن لے گی، یہ چیزیں ابھی طے ہو رہی ہیں، تو کل شاید اس بارے میں کچھ صورتحال واضح ہو جائے۔ دوسرا کیس جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ جو ہے سپریم سالہ صاحب یا سپریم بھنویا صاحب، جس نے پنجاب میں لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن ہوتی ہے، امجد علی نون اس کا سربراہ تھا، تو اس نے کرپشن کی ایک اندھیر گردی مختصر مہینے میں ریکارڈ قائم کر دیے تھے کرپشن کے، تو اس کے خلاف کیس پکڑا تھا۔ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر جنرل سہیل ظفر چٹھا صاحب نے یہ کیس پکڑا تھا، تو سہیل ظفر چٹھا کے خلاف کیس 4 تاریخ کو سماعت لگا دیا گیا۔ کیس کیا ہے؟ 3 سال پہلے ان پر ایک مقدمہ جھوٹا قائم ہوا تھا۔ جھوٹا مقدمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ عدالت نے جب اس کی جائزہ لیا تو وہ پتہ چلا کہ کرپشن کا جو الزام
ظفر صاحب پر لگایا گیا ہے، دراصل وہ کرپشن تو ظفر صاحب نے پکڑی تھی، انہوں نے ضمانت دے دی، کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کی سماعتیں نہیں ہوئی، 3 سال پہلے ان کو ضمانت مل گئی تھی، اب وہ ضمانت کینسل کرنے کے لیے 4 تاریخ کو یہ کیس کھول لیا گیا ہے۔ مقصد ہے انتقام و انتقام و انتقام، 2 چیزوں کا انتقام، ایک چیز تو یہ کہ سپریم بھرویہ صاحب کے خلاف کیس کیوں بنایا، اور دوسرا یہ کہ یہ افسر کرپٹ کیوں نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو افسر کرپٹ نہیں ہے وہ آنکھوں کو چبھتا ہے، جو کرپٹ ہے وہ ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ یہ چیزیں بھی چلیں گی، اور 2 تاریخ بھی دلچسپ ہوگی، 4 تاریخ بھی دلچسپ ہوگی۔ توہین عدالت کا جو انہوں نے امید باندھی تھی پی ٹی آئی والوں نے، اور پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن نے نام نہاد سو کا، وہ تو خیر ملیا میٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 2 تاریخوں میں یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو سن رہے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی اور پختونخوا اسمبلی کو بحال کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عمران خان نے انہی کے کہنے پر، انہی کی فرمائش پر وہ ریٹ پٹیشن تیار کر لیا ہے، وہ شاید بیٹ کے دن دائر ہو جائے۔ ناظرین، یہ جو ثاقب نثار کے بیٹے کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس پر بڑا ظاہر شور مچا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام اس فیملی کو کس طرح ننگا کر رہا ہے، رگید رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، کپڑے اتار رہا ہے، یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو خیر اس میں 2 باتیں میں کہوں گا۔ ایک بات تو خیر یہ ہے کہ اگر کسی طوائف کو یا کال گرل کو بھرے مجمع میں کہہ دیا جائے کہ تم طوائف ہو تو تم کال گرل ہو، تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا خفت کا ماحول تو ہوتا ہے کہ بھرے مجمع میں یہ بات کہہ دی گئی، لیکن اس کو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کال گرل ہے، وہ طوائف ہے، وہ یعنی زیادہ اس کا مائنڈ نہیں کرتی۔ تو یہ گھرانہ جو ہے آپ ثاقب نثار کا، یہ تو خیر پیدائشی ٹھگوں کا گھرانہ ہے، ان کے بڑے بھی ٹھگ تھے، اور یہ جو ثاقب نثار ہے اس کی یہ پیدائشی طور پر ٹھگ ہے، چور ہے اور کمینہ آدمی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اداکار شاہد نے، جو بڑے ماضی کے ہیرو رہے ہیں، اپنے بیٹے کے پروگرام میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے، یہ کالج میں پڑھتے تھے، تو یہ اس وقت 5 آنے لے کر لڑکے اور لڑکیوں میں بچولے کا کردار ادا کرتا تھا۔ 5 آنے لے کر لڑکوں اور لڑکیوں کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو بھی ماحول ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ پیدائشی دلال ہے، پیدائشی دلال، حرام کی کمائی بچپن سے کھائی انہوں نے، پورا ان کا خاندان ہی حرام کی کمائی پر پلا ہے۔ تو اب اس کا بیٹا اگر ٹکٹوں پر جو آڈیو لیک ہوئی اس میں تو صرف یہ پتہ چلتا ہے نا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے پر ٹکٹ یہ رشوت لے رہے ہیں، نذرانہ لے رہے ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں، سپتر جو ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے باپ صاحب کا بھی حصہ ہے، ثاقب نثار کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ ثاقب نثار وہی ہے جس نے ڈیم فنڈ میں 40 ارب روپے کا گھپلا کیا، اور اس گھپلے کے ذریعے سے اس کے علاوہ بھی جو مال کمایا، چیف جسٹس ہونے کے طور پر بے تحاشا مال کمایا، اس سے لندن میں جائیدادیں خریدی، اور بیٹی کی شادی پر اس نے 1 ارب روپیہ خرچ کیا، 1 ارب روپیہ۔ یہ سارا خاندان جو ہے یہ اسی طرح کا ہے، اور بیٹی اس کی وہ حرام کی کمائی کے سوٹ اور لہنگے، 1.5 کروڑ روپے کا لہنگا، 25-30 لاکھ روپے کا بیگ، 50-50 لاکھ روپے کی جوتیاں اور گھڑیاں اور جیولری اور چشمے، پتہ نہیں، یعنی ایک اس کی جو صاحبزادی کی جسم پر جو کچھ ہوتا ہے، ملبوسات، زیورات، گھڑی، بیگ، چشمہ، جوتے، وہ کسی نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کم سے کم بھی 10 کروڑ روپے کا مال اس کے جسم پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ حرام کی اتنی کمائی، لیکن عزت دیکھو، کل جو آڈیو لیکس پر جو ان کو سنائی گئی ہیں، وہ کوئی اور ہوتا تو یہ اجتماعی خودکشی کر لیتے، باپ، بیٹا، بیٹی۔ خودکشی تو خیر کیا کرنا تھی، یہ آپس میں بیٹھ کر یہ صلاحیں کرتے رہے کہ اس آڈیو لیک کا ہم نے جواب کیسے دینا۔ چنانچہ وہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کے بلاگر ہیں ان کو متحرک کیا گیا، اور ساری چڑھائی اس بات پر کی گئی کہ یہ کون ہے جو آڈیو ٹیپس کر رہا ہے، یہ تو بلیک میلنگ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آڈیو لیکس میں بات کیا پکڑی گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کس نے کی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، خدا کی لاٹھی تو چل رہی ہے ان پر، یعنی بے عزت تو ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، طوائف کو طوائف کہنے سے کوئی زیادہ برا نہیں مانتی، لیکن مجمع میں وہ ایک مرتبہ بھاگنے پر تو مجبور ہو جاتی ہے، اتنا تو کم سے کم ہوا ہے۔ باقی یہ کہ کارروائی یہاں کس نے کرنی ہے؟ وہ مظاہر ٹرکاں والا، اس کے خلاف کتنی آڈیوز آئی ہیں، اور اس کے کارروائی یہ ہوئی کہ بندیال نے اسے ساتھ بٹھا کر کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر قوم کو ایک پیغام دے رہا ہوں۔ کیا پیغام دے رہا ہوں؟ یہ ہے کہ کرپشن کا میں محافظ ہوں، اور خبردار کرپشن کے خلاف کسی نے وہ آواز لگائی تو اسے توہین عدالت میں اندر کر دوں گا۔ یہ ثاقب نثار یہ وہی ہے جس نے
पनामा केस में जो किरदार अदा किया, और पैसे लेकर इमरान खान को जिस तरह इसने वो बनी गाला का जो डिक्लेरेशन था झूठा जाली, उसको असली करार दिया और उसको सादक और अमीन भी करार दिया। और ये वही साक़िब निसार है जब चीफ जस्टिस था तब भी, और रिटायर होने के बाद तब भी तकरीरों में कहा करता था कि करप्शन इस मुल्क का नासूर है, हालांकि नासूर तो ये खुद था। नाज़रीन, पेजे डकैत के घर जो छापा पड़ा उसकी तफसील या उसका जायज़ नाजायज़ होना एक अलग बहस है, लेकिन 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी किस्म की जिस पर ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे। वो पहली बात तो ये है कि ये एक PTI के जो कल्ट है, जिसमें मैंने कहा था कि ये इमरान खान एक ऐसा मकनातीस है कि कोई बद किरदार, बदज़बान, करप्ट, बेईमान, चोर, नशई, हम जिनस परस्त और वेमनाइज़र, शराबी, चरसी, नशई, भंगी कहीं भी हो, किसी भी पार्टी में हो, खिंच कर इमरान खान की पार्टी में आ जाता है। और परवेज़ इलाही भी इसकी एक मिसाल है, खिंच कर ये इमरान खान के साथ मिल गया, क्योंकि परवेज़ इलाही से ज़्यादा बदकार फैमिली पंजाब की सियासत में, इमरान खान को छोड़कर पंजाब की सियासत में इससे ज़्यादा बड़ी डकैत फैमिली आज तक पैदा नहीं हुई। ये इनकी डकैतियाँ ज़हूर इलाही के ज़माने से जारी हैं। ज़हूर इलाही को आप जानते हैं, वो 1947 के फसादात में दुकानों के ताले तोड़ तोड़ कर अरबपति बना था, और उसके बाद फिर ये उसने नस्ल दर नस्ल ये चीज़ें उसने चलाई, और ये पूरा ख़ानदान जो है इनकी रग रग में करप्शन है, इनके रुएं रुएं में करप्शन है, इनके बाल बाल में करप्शन है। तो नया कल्चर इन्होंने ये मुतारफ़ कराया है कि गिरफ़्तारी नहीं देनी। आप हिस्ट्री याद करें, भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया, वली खान को गिरफ़्तार किया गया, मौलाना मौदूदी को 4 मरतबा गिरफ़्तार किया गया, नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, बेनज़ीर को गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान के हर पार्टी के मरकज़ी और सूबाई और ज़ैली सतह के हर पार्टी के दर्जनों और सैकड़ों रहनुमा हर दौर में गिरफ़्तार हुए हैं। पुलिस पहुँचती है, वो आकर गिरफ़्तारी दे देते हैं। रस्ते में पकड़ा, रस्ते में गिरफ़्तार कर लिया, घर जाकर छापा मारा, गिरफ़्तारी दे दी। ये इमरान खान ने एक नया कल्चर दिया है कि गिरफ़्तारी नहीं देनी, बल्कि जवाब में पथराव करना है, पेट्रोल बम फेंकने। और परवेज़ इलाही ने भी यही किया, पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, गिरफ़्तारी नहीं दी। गिरफ़्तार हो जाना था इसने, रात 8 घंटे का एक ऑपरेशन इन्होंने थोड़ी मिसमैनेजमेंट भी की है। कोई जल्दी अगर वो करते, पहली तो गड़बड़ ये हुई, बल्कि साजिश हुई कि परवेज़ इलाही को ऑपरेशन शुरू होने से 2 घंटे पहले पुलिस की टीम ने आकर बता दिया कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करने आ रहे हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या चक्कर था। बहरहाल चौधरी शुजात ने इसको निकाल लिया, क्योंकि चौधरी शुजात का परवेज़ इलाही का घर इकट्ठा था। वो शुजात अपने घर ले गया और पुलिस को पता चल गया। अब वो पुलिस चौधरी शुजात के घर तो छापा नहीं मार सकती थी, वो हुकूमत का इत्तेहादी एक नया स्कैंडल, एक नया बुहरान पैदा हो जाना था। चुनांचे वो परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी का फ़ैसला ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये चीज़ साबित हुई कि ये कितना बड़ा गुंडा है पेजा डकैत, कि इसने 6 घंटे तक अंदर से शदीद पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, औरतों को आगे ढाल बनाया, और फिर जब देखा कि पुलिस तो अंदर घुस गई है तो चौधरी शुजात इसे साथ ले गया। और वही चौधरी शुजात जिसको इसका बेटा मुन्नस इलाही स्पेन में बैठकर गालियाँ देता है। खैर, मैं बात इसके कर रहा था कि एक सहाफ़ियों का एक बहुत बड़ा गिरोह कल सारी रात और सारा दिन टीवी पर बैठकर ये रोना रोता रहा कि चौधरी परवेज़ इलाही जैसे वज़ादार सियासतदान को इस तरह का निशाना क्यों बना गया। हालांकि इससे बड़ी कार्रवाइयाँ PTI के दौर में होती रही हैं, लेकिन ये वज़ादारी का जो झूठ है ना, इसके पीछे क्या कहानी है। नाज़रीन, चौधरी ख़ानदान ने, मैं अब परसेंटेज तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारे फिर सहाफ़ी नाराज़ हो जाएंगे, आप ख़ुद ही असेसमेंट कर लीजिए इनकी तादाद से जो रोना पीटना मचा है, कि हर एक नेक किस्म का नज़र आने वाला सहाफ़ी जो है वो भी कह रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही बड़ा वज़ादार आदमी। वज़ादार किसे कहते हैं? जो मंथली देता है। इन्होंने लाहौर के बेक परसेंटेज सहाफ़ियों को ख़रीद रखा है, और वो दिन रात इसकी वज़ादारी का ढंडोरा पीटते हैं, ढोलकी बजाते हैं। ये बड़ा वज़ादार ख़ानदान है। और ये इन्होंने जो सहाफ़ी इनका लिफाफा लेने से इनकार करता था, ये उसके ख़िलाफ़ उसके रजिस्टर पर अपना उसके नाम लिखकर कांटा लगा देते हैं कि इसको नहीं छोड़ना, इसको तंग करना है। वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में कुछ बातें मैं शायद किसी और प्रोग्राम में बताऊं। लेकिन जनाब, वज़ादारी की हालत ये है कि परवेज़ इलाही के दौर में नवाज़ शरीफ साहब के मॉडल टाउन के घरों की दीवारें और जो उनकी चौकियाँ वगैरह थी और कमरे गिराए गए। फिर परवेज़ इलाही के दौर में गिरफ्तारियों के जिस तरह रिकॉर्ड कायम किए गए, उस वक्त ये जो
खिड़की तोड़ और दरवाज़ा तोड़ और दीवार फलांग ऑपरेशन का नाम जो था, ये परवेज़ इलाही के उस दौर में पड़ा था जब ये मुशर्रफ का वज़ीर आला था। उस वक्त ये मुखालफों को गिरफ़्तार करने के लिए इसके पर्सनल आर्डर होते थे कि घरों में घुस जाओ और मत देखो कि औरत है कि बच्चा है, सबको ठुड्डे मार कर लंबा कर दो और गिरफ़्तार करके लाओ इन लोगों को। जमात इस्लामी जो परवेज़ इलाही की बड़ी हामी है, सिराजुल हक साहब ने आज भी परवेज़ इलाही के हक़ में बयान दिया है। जमात इस्लामी ने एक मरतबा तहरीक चलाई मुशर्रफ के किसी फैसले के ख़िलाफ़, तो ये जमात इस्लामी ख़ास तौर पर लाहौर में इनके बड़े बड़े मंसूरा में भी और दूसरे बड़े लीडरों के घर में पुलिस घुसी, दीवारें तोड़कर, खिड़कियाँ तोड़कर अंदर घुसी और औरतों से बदतमीज़ी की। और ये वो वज़ादार है जिसका आर्डर था, परवेज़ इलाही की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी को उम्र कैद या पता नहीं कितनी 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, तो उस वक्त गर्मियों का मौसम था और परवेज़ इलाही ने मुल्तान की जेल के इंचार्ज को, सुपरिटेंडेंट को ये आर्डर दिया कि इसके कमरे में जो बैरक होती है इसकी जेल से, जावेद हाशमी के वो कूलर जो पड़ा हुआ है, इसको रिपोर्ट मिली कि एक पानी का कूलर है, कूलर जिसमें थोड़ी बर्फ़ डालकर पानी ठंडा कर देते हैं, तो वो कूलर उठा लो, इसको पूरी गर्मियाँ आपने गर्म पानी देना है। और जावेद हाशमी को जब तक ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला रहा, मुल्तान जेल में गर्मियों के मौसम में गर्म पानी मिलता रहा, ठंडा पानी पहुँचाने की हर कोशिश परवेज़ इलाही के हुक्म पर नाकाम बना दी गई। ये है परवेज़ इलाही की वज़ादारी। और फिर ये परवेज़ इलाही वही है, जब ये मुशर्रफ के दौर में वज़ीर आला था तो अखबारात के रिपोर्टर बताया करते थे, मैं उस वक्त एक इदारे में चीफ न्यूज़ एडिटर था बड़े कौमी अखबार में, तो मुझे उसके चीफ रिपोर्टर ने ख़ुद ये बताया कि क्राइम रिपोर्टर ने भी ये बताया कि पंजाब पुलिस बड़ी परेशान है कि पंजाब में जहाँ भी कोई बड़ी डकैती होती है, कत्ल की कोई वारदात होती है, बच्चे उठाने की वारदात होती है, औरतें अगवा करने की वारदात होती है, जो भी बड़ी वारदात होती है, पुलिस अफसर कहते हैं हम क्या करें, इसका खुरान नत हाउस तक जाता है। नत हाउस गुजरात पे ये डकैत का घर था। ये है वो वज़ादार आदमी। और उन सहाफ़ियों को खुदा का खौफ करना चाहिए जो हर महीने एक रकम लेकर परवेज़ इलाही के वज़ादार होने का डंका बजाते हैं, हालांकि उनको पता है कि ये कितना कीना परवर, कितना कमीना तबीयत और कितना बड़ा क्रिमिनल और कितना बड़ा करप्ट और कितना बड़ा बद अखलाक और अखलाकी तौर पर दिवालिया शख्स है, अखलाक बाख्ता शख्स है कि एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया है, तो इसने देखा कि वो जो बच्ची है बड़ी खूबसूरत है, इसकी पोतियों बल्कि पड़पोतियों की उम्र की वो बच्ची थी, इसने उससे शादी कर ली, अगवा करके उससे शादी कर ली। ये है वो रवादार शख्स, वो ख़ानदानी शख्स जिस ख़ानदान की बुनियाद ही 47 के फसादात में दुकानों के ताले तोड़ कर लूट मार के पैसे पर रखी गई हो, उसको आप वज़ादार भी कह रहे हैं, उसको आप ईमानदार भी कह रहे हैं। ये चोरों की फैमिली है और बहुत बड़े चोरों की फैमिली। किसी और फैमिली में आपको इतने ज़्यादा चोर इकट्ठे नज़र नहीं आएंगे। और यही हाल हमारे खड़पेंचों का है। किसी का दामाद करप्ट है, वो फ्रंटमैन बना हुआ है, वो उसके लिए पैसे वसूल कर रहा है। किसी का साला साहब जो है वो अपनी जगह पर एक वो जग्गा बना हुआ है। किसी का जो जवाई जी है वो उसने ढेर नगरी मचा रखी है। और ये जनाब कोई खुद ट्रक्का वाला है। अब ट्रक्का वाला से याद आया कि ट्रक्का वाले के ख़िलाफ़ सिंध बार कौंसिल ने भी एक रेफरेंस दायर कर दिया है। अब ट्रक्का वाले के ख़िलाफ़ रेफरेंस की तादाद 6 हो गई है, लेकिन वो जो है चीफ खड़पेंच साहब वो इस रेफरेंसों को दबा कर बैठे हुए हैं। वो कोई केस जो इमरान खान के या इन करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ हो वो चलने ही नहीं देते। तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी? अब सूरत हाल ख़ात्मे की तरफ बढ़ रही है, तो लेकिन यह है कि बीच में बहुत सारे ड्रामाई वाक़यात अपसेट हो सकते हैं। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।